Faidihake puilano sal nono phungka hamtai hamjakma hammaya pharatei kokothang tirprani newso haino hai lamjak sogo sal khulum phasa. Kulungka mano belai hambai fungsang jara phi hambai jara Phai kai fan jara masal mai ngai sarangka phaidi jangtini oboto salsa salnayo burning issue hne mano issue mane tamo obo agreement tai accord kabangma lukrok agreement tai accord o je jeng mamui phaimani chini tipra sani bubagra no bo sani koi tugi phaigya asole onek kabangma borok tongo o je swijak tabukbo baksa obono poriwi naya ba pora porikha saimai haipon naya saimanya nei kabang borok sunghorono sar obono tui kerong raida busujor tui tong ba phainani salo manaida manida man obono kisa lukurok no slai slai ke sukru sai kana desa belai hambai fungsang jara ka hamba anjie law pai ti katai je o ekor ti to jokon srai se bujana musam ka ham kokno belai hambai ang bisingo obo samas kan baksa baksa kai to desa khoi sai mahang khoksa an bo mahang nugoi jatara sai rung jabai nai nugoi rok abo kaisa nasla janai ke bang tong ba doko kre ang to bono nasla ya boro nasla jari phanos sisa pasa jong aston jokon kabang mana ano personal lo kol khayo ngata no media ro kol khai jori ma phai ga hambai ko sango je dui tarik ni agreement no kai or ko ang balai khai no mothani je leaders no hambai maro borok je point ko kaisa borok je salai ka khalai ka abo to ko kam bobo hongka oro saka oro je wila wo samanta ko series of meetings were recently held with the Indigenous Progressive Regional Alliance of Tripura, popularly known as Tripura Motha, and other stakeholders, based on which the government of India, the government of Tripura, and Tripura Motha agreed amicably resolve all issues of the indigenous people of Tripura relating to history, land rights, political rights, economic development, identity, culture, language, etc. Mane itate ate kabang hindi baga bagera tab abba tako kai bagera abba haite botong itadi kogro bakai tai botai botong inkara kasa relating to history mane tongsai nang lai buma land rights mane hani odikar political rights mane abo sungsai mano economics engkai oro take social rights about edition kate ko hangkumo economic rights identity culture language ko borok to motamoti point ro kamu klajaka kai onu to jehetu committee ro khana bagai tola siak tungba engkai kaham oro kuno hamia kuri gabone bisingo ro full isung tong thokjana go bisi kuri ko जों जाकुनु माने फाना बुफां सु काई दिखा बुफां हामो हाम पाइका मा बाइसिं तंथला कुरै जों आबोनि बथाय जाना खायते बजतन मा खलाय एंटाको आसुक्सि गरनि जे पॉइंट जो मेंशन खाय जाका तो काहा नंखा किंतु आबोनि बिसिम कायसे सिनथनि याकुं या खाय रह का बरक अमटाको अबखा याकुं या खामा हेंखा 2 तारिख मास सिमि ताई बरो एमन एक इंग्लिश वर्ड थाका स्टेकहोल्डर से मीनिंग ता मंकाय काशा कम्युनिटीज काशा बिजनेस ग्रुप जेमन ताव अंबानी ग्रुप्स बिजनेस थांका अंबानी ग्रुप अपन जत बिनि जे ग्रुप नि कंपनी नि जत मेंबर्स अब खाय स्टेक होल्डर्स ऑफ द रिलायंस ग्रुप अदानी ग्रुप अब हाय जिंदाल ग्रुप्स माइटा बिनि जे अब जत ना एसोसिएट मेंबर्स रा खब जागा करो what does mean the stakeholders abon suma bujilne stakeholder maka kasha section groups communities borok tai kuno sara sobda movement khaimalia ega borok o je committee tabu katal khana bu khana abro kuno ro sijakre committee khama ya gulo
O committee rok borok tripartite committee nungai central ni botongano asa klayo. Engkai Rajya Sarkar na Chief Secretary Chief Minister tongano ba Law Minister tongano. Engkai ta mothani ba dui tinjana member tongo borok ram adjana no jana ba borok jisi bon busukai khaina abo bong bepar abang to ab member ang mens khaina. Nangka politik engko administration ni central ni khoroksa state ni khoroksa mothani khoroksa ko khaima mong to. Engkai kuni kuni khaima mong to. Ba mothani tinjon state ni Chief Secretary masa khaima mong to. Central ni khoroksa jakon joint secretary khaipa khaima mong to. Engka otok o dialogue bo jang nai tripura no ngani samo tangas khayo. Jehetu Chief Secretary to bottom Indian administration khaini ni bottom agency ba. Engka boni bagano o jagao ani kokai thaisano. Tabo langa nai thangma tui pheka mosang rin tuka dofani bagai tongthorin pharike. Kento abono tabu backrap sundam namai palkai. Engka backrap dana thanga kai chinita tam nangba. Engkai oro je samaka oro सबসমय डिटेन खाइका गणतन्त्र न हत्ता खाइका जे एग्रीमेंट उ जेते मुभमेंट खाइमाले अमका पृथ्वीनि कुनो एग्रीमेंट हिस्ट्री वो डेमोक्रेसी वो अम हाई मेंशन खाइजा स्टेक होल्डर स्टकटाइ मुभमेंट खाइमालिया ग्रीवेंस नमालिया बा कुनो किसु पार्टी नि कुनो अंक खाइमिले सामं खाइमिले अम हाई केन्टु मक्सा बांग्ला के नजीर बिहीन नजीर अमहाय इंडिया ने कुनो एग्रीमेंट और ताक्सुरा आं सार्चिंग खाइने का इवन कश्मीर जगन खाइपुरो चिन त्रिपुरा गे मार्जार एग्रीमेंट खाइपुरो पांखा बा 3B एकॉर्ड जरा रकम बाबरो आं सेमंगला 3B एकॉर्ड नि कपि रबान तंगो जदि नांखाय तां ताबो बाबो अनेक सिरियली थांखाय अनेक 2-3 गना थानाय कान जरा क्रि बादान परेखा आनि सामो थानांगो हेंखाय 3B एकॉर्ड Editive accord, any kinds of accord, or definition, rejectable. The Washington definition, the committee common poreka, upon implementation. Get a book of Zagatanka, or a committee Kazakuri definition book, reassuring. Governing Bagamo Tabu, Willasan committee Kakankai. But a committee common porese, Abono, Kaisha, I need Rupi, Baboni Kaisha, need their son. Abono Bangla need their son, Ba, Abon Kaisha, bin Bijon. But na harmung abo waike por abono je political ni di prasol na harmung buting nai apur por ta abon in reference of the mote aro historical reference tam imam tong engka bor historical reference ngai bor merger agreement ni reference to ifana bor abono te semaka merger agreement jehetu 1949 15 October କାର୍ଯ୍য করিং খা a der no katar ya khayei a samoyo tirpurawo sabo বসবাস খাইতো ভাই অবনা বেশ ক্লাইনো চিনি ঐতিহাসিক তে রাজনৈতিক অধিকার সামলাতুম অ্যাসেম্বলি সিট হেনই যখন আবাইকায় কমিটি রক রাখাই লজিক্যালি লফুলি স্ট্যাটিস্টিক্যালি সাইন্টিফিক্যালি তাই কারেক্টলি তাই ডকুমেন্ট বেস আমাকে খাইমা খানকাই চিনি যেটাবুক এগ্রিমেন্ট খাইতে মানে আবো ফ্রুটফুল hopeful tai belai khaina sini laibung awa kaisa katal sini tang restoration ngai sungba sasana ta gasina ha sini sasan khamato phaina bagai aini je sini kloi tamani abona sung sasai restoration ngai manai gaboni bisinga tabuli darok oboto angora asugu chato ngai tam kichu khami angara committee member buja buya ang mo thane kono resource person buya spokesman buya just kaisa ti prasa ang nangjaga unhai saksano kerang rok surungjaka ta kerang sibi sungmaya kabang ma document ro collection khaikeba document base ang kok saidung norok basukse narana hamjaktun kabang ma ang khana kai recently kepe ang sardigani kami borobo ano kani katham tin meke kani katham saka nono jekono somoy sapropreman una baisa tako ta saprokhon ang tam jodi upojukto saprojana moton khaba khaiba ang semia ang torowo agibo sawata sanai ang to direction je phuntu mo lamati thangkai thik tongo yang tikai thik re o traffic kaisa ang ta dofan traffic khaitung amara neta montri sanani bagai boya buto basana ba agibo sawata ani kaisa ne objective parliament MP ni sumaka chang basanai ini MDC ADC ro ini inkoro
ML rokang besaya. Karon angoro ontri masabang khai meya angaba hisana wansung to kang tabuk bosrin BJP thanga kai chini je tabuk respected honorable Vikas brother sungi ne mano bana election ka saka dada nang je kono seat nin bagi tum te kharaksa saka bo BJP top leader no state ne ke bo saka kang saka tiket mane pasungai montri manlang tap khainai karon ani ti prasani kaisa genuine problem atau sing order phani kamai thanai bo bisota nuk tongkha ani dorson ani naharmung ani vision ani jet statistical ani direction books guide books constitutional book national fundamental rights international law joto to study khaita mani sing already tabo samudro bo taitani jahaz dupi mahai dupi thangka chini odika dupi ka bani si samudupika abono praktik khlanya bagai takfano সময় টঙ্ক ও সময়নো जों 2027 তেইশা অল ইন্ডিয়া যত স্টেটনি এসেম্বলি সিট তাই পার্লামেন্টারি সিট ডেলিমিটেশন খাইজানা অর্থাৎ সিট এলোকেশন খাইজাক ফিনাই আবো 2003 যখন বিজেপি টঙ্কু খাইনা রাখা গাবনি বগাইনা 2026 রাখাই চিনি আবনি বিসিংনো जों কাইসা একটা কিছু খায় না নাই আঙাবো আংনো পিলেসা আশা খাইयो di prasaran joto media rokam saka gai to abo ni bising abo negative another negative rokai forward khai influence opun hula negative khai phone rogo baksa no message rohoka buti negative mane oborna ang borong ati khaine rono aborono chorcha khai amte destructive thai oi ang no please norok constructive phaidi oro ano rohoka sab seman oro ঠিক এগ্রিমেন্ট ni copy ni sakao iko no phunogano almost saksi khlaioi color by khlaioi abai kar tam sikana nei daro অননো WhatsApp র হকা WhatsApp bi horo abono influence tangdi ang koyo omo hai kabangma baro WhatsApp no suno mo hai kelai baro chini bisingo je ungui to mano nosto khana bagai singbai sing tebo confuse khana bagai tebo kaklai phile khana bagam te hebo sal rimang to oro ke bo yakung taklai jabai di tam sikaknadi কত দিনের মধ্যে কমিটি হবে সেই সময়সীমা লেখা নাই 2 নম্বর কাছে পরিষ্কার লেখা রয়েছে তথাকথিত ওই অনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা মথা কর্মীরা কোনোদিন প্রতিবাদ আন্দোলন করতে পারবে না মানে চুপ থাকতে হবে ত্রিপুরাসাদের ইনকা অবট ঠিক নটঙ্গ এগ্রিমেন্ট মত সারতে গেছে ওর সুমুং অবনো যে পুইলানি সা মানে অব হাই ইমপ্লিমেন্ট ও একর্ড এগ্রিমেন্ট খাইমানি ইয়াগুলো বুসক তালনি বিসিঙ্গ মানে অব ইমপ্লিমেন্ট ngই মান অব কি রাইডার গত দং স্যার ইমপ্লিমেন্ট ক খাই নং তাও স্টাটিসা করি আং তাবু মানে রাইডার নি কমনো সঙ্গই দং মাছে লোকর ইমপ্লিমেন্ট ক খাই নং তা সাস করি তাম ইমপ্লিমেন্ট তাও নাকাবা রম তাও সাকা কাইসব লগ একটা লামানি সেনশন অর্ডার খা ব লামা কোন কক সাকা হেজামারা তো নেনে সুবল সিং আ লামানি কাইসা যখন ওয়ার রাং লেসন কা যত কিছু অ্যাপ্রোচে abono sabno ayus nambai by implementing officers nambai rina approach implementing ko phaigo tabo kai mo khai rang sanction budget chabai ka kentu bo jaga buti khainane kuno abo estimate khaije ko right side nai anga saklayo ang khu borono klai ke bujira bai sajong mane already na rang sapai ka place ka kento o rang bo jaga bai ke sabainai abai kono distribution khaije ko baboni direction engkai tahu je agreement aja khai tamani a je borni agreement khai tamani abo borok sudo mota moha engni mano guideline kha guideline to no je kono law of bill bongo karon baksa sawa abo kono ain ga section ma thepa jaya ni baksa bati ko banga to kha kisu borok tha bujia ro ang so abo heka negative ta to budi sir or ta gaisa 2 number gaisa clearly sejak tong abo to je agreement is soimani no it was agreed to continue it was agreed to constitute a joint working group or committee to work out of implement. O je chaman ang sable or group ro tabo mane o je agreement khai tripartite agreement khai nang bison committee na tabe or committee bung gosa khje korle tabo first samta mai borne tabo committee sab tanai por abos asuk laye committee khajaga nai committee khajaga khojana ko ya committee gosna khair nai je chief secretary jeke sinha pangka
bottom mat mai no 음. gaboni Tripura mo sai ka shaba kani ba ka tham borok busuk no na na semia gabo bai borok hamang kai sana bor abun wanson na nai শুধু ইংলিশ ma ba yakaw ruma biya aro emon thangai kaham sari যত তথ্য বেস বাই আইন করং বাই বিয়া ro logic tai law tai dini scientific document evidence document government ni ha tai bini je contemporary tamtamo reference hoi ekdom all india all wala bai buti soli tokha tamgo ma engka abno thange ekdom joto leader no surup kha gujo manai borok powerful borok no committee o dakhai sanai abani kolmungta engka obone bisingo tabu je omaike thajung je porithangman negative অবশ্য প্রচার খাইতে অমন আংসা দিয়া তাই 3 নম্বর সদক করা ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নামক কোনো শব্দ নেই এগ্রিমেন্টে সুতরাং এটা জলের মতো পরিষ্কার বোবাগরা প্রদু চূড়ান্ত মিথ্যা কথা বলে এতদিন উপদে ঠকি এসেছেন বিজেপি বি টিম হয়ে 23-এর নির্বাচনে কাজ করেছেন অবসাকা 4 নম্বর শাখা হাজার হাজার শিক্ষিত উপজাতি বেকার যুবকদের চাকরির কোনো বিষয় এগ্রিমেন্টে লেখা নেই মানে পরিষ্কার চাকরি দরজা বন্ধ অব হাইকে মখা প্ররোচনা ক্লাই ত্রিপুরা সভা যেখানে ত্রিপুরা কনফিউজ নামবই অমখানে আঙো যে খুব যে সিনে ওয়ানজি জং কারণ বাংলা যে পরিমাণে অব ত্রিপুরা সমসকে বাংলা তুম করিলে মাইয়া তবে অম ওয়ানজি দং কোন একটা খাই বড় মাইকে সারগৈ চিন বড় ন বিভ্রান্তি খানা তো আং অবনি হইতে আং সব প্লিজ অমহাই অবরং ফরওয়ার্ড বতা খাইদি আর অমন আবন তামি তিন সাইকা মানে অমন অ্যাডভান্স সতর্কারিকা অমহাই সিনি বিসিং তাবুক যে কষ্ট মসকা ত্রিপুরা মথারক যে তুই ফেকা আবরণ তাবুক সুম যদি ন নাইনা করং তুইনা করং ওয়ানসনা করং কাছে আবো পাই ন গ্রেটার ত্রিপুরা গ্রেটার মানে ব্যাপক ত্রিপুরা তুই ন এঙ্গই মানাই আংখাই ন তাবুক যদিও ন আং তাবুক বৈশাখার বসুরং বসুবা ফাবাকসা নাই আং যদি ন সাকা ত্রিপুরা মথার আনো সঙ্গই যদি ন ফার্স্ট সেকেন্ড রাউন্ড মিটিং যদি তথ্য বেজ যখন সাবরু সাইমি আংকা ফুর আনো বয়স খাই আম বিশ্বঙ্গ নাংখারাফোর জুতা মালা কানে আগতলা সর করে দি কেন তানি থেকে ফেকে আমাদের তো জলবাদ না পরিষ্কার কংস কারণ ঈশ্বর দান বর দান আং তো অদফানি যে সমস্যা না বাইকে গনাই আং সেমানো হ্যাঁ তিনি আং যে আগেও নাসিং তো প্রডুস জি ফাইকে নং দফা সাবদাগৈ একটা নাহি আবো বানি কাছে দর্শন টঙ্গো নাহার মুং টঙ্গো বিজন টঙ্গো এনকা আপনি বাকে না বটাও ফাই যে সাবই অমাইকে এগ্রিমেন্ট তুই ফেকে অর পলিটিক্যাল রাইটস যখন কাজ টঙ্গো আংতে আলাদা আলাদা কালচার ট্রেডিশন হিস্ট্রি আবরং তাবুক আবন তুই আলোচনা তা সাকিদি শুধু পলিটিক্যাল রাইট আমার কাছে বাইটার পয়েন্ট মাংখা সারো জায়গাও দেখে সুমং গতর না আসাইও আনি খাওয়াবো আমি আসাই যাবো বা লোক রকম তামঙ্গই লোকসভা ভোট তো 10 বা 13 তারিখ থাংনাই বসকাং তো 10 তারিখ সাকলাই অবনিছে লোকসভা লোকসভানি সাকাং তামঙ্গই বিজেপি পার্টির অমাহেকে মানে এগ্রিমেন্ট খায়া নাকা অবনিছে সাকাং ইচ্ছা খাকে আংকে ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই যেটক্লাই বরক একর্ড ন খাইমান খামো তামঙ্গই ভোট নি সাকাং অমাই খাইনা কলাই কেন ওর কি বিজেপি পার্টির নি মাইলিস নি বাগি দা বা এমপি দুইজত লাংনান বাগি দা একর্ড খাইকেন স্যার আর অববঙ্গ नों जे ताबुक सही रेखा एग्रीमेंट खाइका 6 मासनि परे दावबनो खायांनो हायनो सिमिं दा उ आगि मडलिटी कमिटी वाइसा आईपीएफ तिरावनो खारका खारौ याबो बाहायनो रिटायर्ड आईएएस अफिसार नो खाइ हाय खाइरेका ओबो कि उलरगो केस सग रई दा मानो ओबो सेंट्रल गवर्नमेंट जदि रइया हांका कासा तनिना बता दुइ तिनटा एकटा सिरियल क्वेश्चन थाका थिगास डाउट थरि कासा कासा निनो मकक सामानि थिंग लजिक तंगो মানে অবনে অর্থ তঙ্গ অর্থপূর্ণ নং সাকা আগিনি যে পাস হিস্ট্রি লাই থাংমানে কক্ট মনোরিগি ফাইয়ে নং সাইমান কা স্রাই স্রাই অম হাইকাই সব সময় ন সিনি বরন খিকলাইতে ন যখন 5 বছর রাজনীতি নেতা তাকে নগন থাংলাই নেবলে সঙ্গে কাইসে ইলেকশন ফাইকা কাফর পারা পুর থাঙ্গাই করি বিখরা কাংরা এই কিসিকা প্লান পদম থাঙ্গাই সং ফাইকেন গনাই কইলেই হাতে বয়া ফকলাই গাবো তো কব কবই ন ও একট সাকাং ম খাইমান কা অমন খাই ম নং যে তাকসিং তো মানে কে জনগণ দ ম খাই নেগেটিভ মাইন্ডেড খাবো নেগেটিভ মাইন্ডেড আং সাও অমন আপনি নেগেটিভ খাইয়া ওই পজিটিভ লাগাসি বুঝকা তাবো অমন সং অমাই ক্লাইচিনি যে ত্রিপুরা মঠাও ত্রিপুরা সরক সাবজাগলাই আসকাই আশা কাঙ্কা খাই তংনাই মানি অমাই কে নেগেটিভ বাই যদি ওয়ানসুবি থাঙ্গা কাই আবো সং হামগলাক আংনো পজিটিভ লামাটি ফাইদি পজিটিভ লামা নং আং টং খুবলা অর জায়গা ও কেন আং সেমানো আং সেমি আইয়া অর যে এগ্রিমেন্ট খাইতিনে অনেক ফেসা ফেরিং
khơi bul jak 그 에그리먼트 খাইতে agreement khaita angka chini je agreement khainai mothani leader raksa borok kasua sapta borok gosi phaika do oro nang je samani aba answer to am tongo kono answer kori ingkai songo sai da phawa busango maiko ba ko busai la kori bijak sri angkai tabo je kono political party no kaisa bini mileage nanga bagai no borok bo kicha su sudaru abo kokte abo nang okse khaimi 어시가 খাইমিয়া khaimia o jemon amma heklai no kaisa mileage nanga kai TUJS by Congress Alliance ga sesame edition history wa Raja Sarkar thina pass kara hoka Piaba kendra khilai tong sesame so TUJS ma Congress Indira Gandhi ring na hare Tripura ni Congress ekdom zero অবস্থা na kai ring na hare bangor saka Indira Gandhi saika nang edition na nor kento sini ko di Alliance khai ge khai ka ma pore kano next election phaka edition ubor pass ri ka sorasio passes 2 বছর 3 বছর পরে কেন অবস্থা সে বুটকা alliance government phaka gai tabo abo to kaisa political democracy ba bongi to sarkar tona bagai jibon kai benefit ka chini khai joto ni kiri masingsa sengkai chini hawa se tabo phatahan boro fairul kha tongka sengkai tabo chini ba khang habos survive ba thangai tongna bagai se belai khai no thangai tongna belai se belai tabo chin thane sungmung koto 성문 거다 sungo hawa whether English jaka whether will be able to survive in this land or not abo hai stock sing coaction great coaction ya mo kha sangatic danger coaction no sing sopai jak danger point sopai jak o jarawa royal sion produce je phai bo ama hai kai je nam phai manab ga ang to welcome khayo ang kon ri se ko produce je dak kichung la jiru nang seiya pro ang saga raja praja jab ekata hoga hamara mang maksad मिलके मांगेगा तो हमारे भी कुछ ना कुछ फायदा होगा व मिलेगा ना कुछ ना कुछ मिल जाएगा अब 1996 में कोक सका 살때 끼쳐가 자로 다보 로코럭 노마 사즈나이 로코럭 뭐 코멘 스이동 가함노 스이동 카든디 다 혹대 부콕 정노로 그방마 숨으로 어러정 나이마노 성문 다오 보노노 구드 스테트먼트 온 르이동 다보 수저라 가이사 자가고 200니 오퍼 212 জনা 나이동 때게 자가 76 জনা লাইক রেখা 12 জনা 너너 다오보 컨벤스 খায় 너럭 승리만은 카드는 다 혹대 부혹서 너 저디 부지양이 동한까 너는 컨벤서 너럭 시디 아 그망마 꼭럭 너럭 다 시다보나보 다 시레디 하미야럭 다 시디 যদি নর 승문 동한까 너럭 컨벤서를 승리 어버너 정 사르너 디니 জরারো 정 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা 살아이면 나 살아야다 12টা জরতে 정 살아이나이 너럭 승문 동가 승디 너럭 너 জরার 자고 정 하이노 하이 너럭 너 거여 너럭 승디 승의 너럭 농니 따모 부지나니 똥 뭐고는 사나이 아스노 카드네 다 혹대 부혹성 너는 수문 동가 코멘스 카이로 할디 살 컨티뉴 살 अच्छा का आं साननाय माके अमाहाय नेगेटिव तो बुदाय जलसा आबरक खाय दफना हमलेबो सावै नकलसि आं कोन दिन तापसु जरा आनो जागाति सेजले आं मीटिंग हॉल एरे खाजामा होइते सांतो बनो राजा इनि हिनथं रे बयाबो बुजिया ब मीटिंग हॉल सुंनाय थुमता जत दफा हदा मि क खलायै नै दिलीप देबरमा जे जॉइंट डायरेक्टर হ্যাঁ ব খবরই সাংথামানি সারতে কাইসা সোশ্যাল লেভেল মা যেহেতু কমেন্ট সালাইকেবা না লাইছেনে নিনি নলেজ তরতং হন মানে তিপ্রা মথানি ক্যান্ডিডেট খে রদার ন তাবো কওয়াবর কুনো নং নিনি অবজারভেশন ততং বা খড়া খনা তরং অবন সং না অব ক্যান্ডিডেট অং তি অর তো কোনো কোয়েকশন করিখো করেইখো তাবো তাকো সোশ্যাল সামানি নি না বদ আং কারণ যেহেতু আং মথানি ব্যাপার আং আর কোনো কমিটি বরগিবা আং কাইসা তিপ্রাসা আং কাইসা kerang serengka kata newly ang 86% Vidansabha city sung tabuk ain piti ni kesang ang elected general secretary song daka tabuk sung memorandum preparation drafting paikha abu correction khai tong ka sung asa klayang ko din bisi correction khai pekang kai fair copy tu khang kai sung abno rajyapal no goklai kok tun sinai ampor rajyapal sung khai sung rashtrapati no rinai te pradhan mantri nai tai sung ang ko supreme court pathona bon copy tu ngai chai ain mantri pathonai Angka sekabang ma doktor go National Commission for Citizenship Association pathonai. Angka am tar sanai make sung negative ot athani takro bukhorok. Tabu product jini sini Royal Sian product jini bisinti dofani samadan ngi thanga kai norong tam dukotong ja angla kiri ja angbelai happy angbelai tongthok jago. Bo abo pore ano farizan jabama salawase juta kafi tongkhai pan ang dukokri. Ora bisi ang nono bukhar ke sar comment sen sung na lene মানে অরুণ ত্রিপুরা শাখা এডিসি ডাইরেক্ট ফান্ডে তং ও এগ্রিমেন্ট দ্বারা আবার কি হানন সাইখানা দেনেন অরুণ ত্রিপুরা ই কমন চিনি থান বুঝিতেন কি জাতো তা খুব অরুণ ত্রিপুরা খানা দি
Orabo tabuk je agreement or samane kuno specific route direction bang yaku committee sabos namnai. Kok da bui samiya tabuk je oro saka land rights. Historical rights sengkai tawa ang abon inda abang sai history to sengkai mana jotono. Tabuk land rights no যখন বেখার ওয়ানো বুঝকা আ সময় কমিটি রকছে কাহামকা ডেফিনেশন লাইনা ডেফিনেশন দিওই বড় ও যে ল্যান্ড রাইটস নরসা ইতিহাস ভূমি অধিকার তে কেসে রাজনৈতিক অধিকার তি গুরুত্ব রেখে পাই তে কিছু নাঙ্গিয়া কারণ এহে নাঙ্গিয়া ও ভূমি ল্যান্ড রাইট ইতিহাস আবো কোনো তাতো আবো নিনে রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন বিধানসভা সিট 52টা মান থাকাঙ্কায় নিনে মুখ্যমন্ত্রী নংসিস্তাং আবো সংস্কৃতি কালচার আবরং তে কিছু নাঙ্গিয়া একটা সিন আনি তাবক তি প্রাসনি বঞ্চিত তংতমান আবনাং তো এক নম্বর টু তংলানি যে তাবক কতল পার্টি নাইন পিটিও যে বাবা অঙ্কাইসং যে 1951 সময় 6,49,639 জন বড় দङ आ समयत रिफुजी बांग्लादेश 47 50 नि जे सेंसास रिपोर्ट अंख्रमा सिगां इस पाकिस्तान माइग्रेंट सिजा दङ सेंसास अफ इंडिया आबनो बादुई बादबाकी जे तंगाय रक प्रिमार दा सेटलाइट मिले तक भारत हामानि सिगां जे तंगाय रक वानसा कहिबि बंगाली कहिबि पंजाबी कहिबि मणिपुरी कहिबि कई जाति इसे हम देखना कोई न के जो मर्जर एग्रीमेंट जुड़ना का पहले जो त्रिपुरा में था वो आदमी का त्रिपुरा में कोई भी राजनीतिक अधिकार सामाजिक कोई भी अधिकार मिला का हक है कानून में इसके गया है लेकिन और भी पीछे जाएगा तो वो भी नहीं है जो कानून का तो ये तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारा गलत हमारा जानकारी न होना का नाते आज हमारे ये समस्या में फंस गया Sir, tagisa nasan je ki de bor mahana je to comments ni macam nalai tong lai ma ba nang bon orun tirupra nini sungmung edisi direct fan na mana no to sai khana ka buji khana ne kha ka o jodi man khang ka sungmung tong di awon okong no ta tu budi bobonon charan chai tong nai tini 1.5 ঘন্টা মতো ববে achok lai nai take saka je ki ni cheng tabu comments lai ne political right tamo mannai kisa kaham ka discuss khai khana de political right to tam tong ne ma orun tirpan tak sang sarwan orun tirpan tak sampong economic development kok sa tu keto economic development means that direct fund kok sa ka kai ang abar mo joto no excluded ang saine ka tripra sang ne jese pana economics ran direct fund to dija phai ar ang sin thane wasung bothor ka sa to dama bothor kori wasung ti dama ka sagla ani kok tripra sani thangtomne ba ka democracy kai self government nango self governance ne jodi no scope kori ga kai seng buini governance to kai nang khaina musu khaimia ramne tak sawono hogni maisli thangsoyo asar maso kento hugni maisli jeta boisak maso first week ba second week bising nango engka seng thangai asar maso ko boi mai tangi chino asamase government ke censor khaija hugni maisli ni rang thayo engka ma high timely untimely rito mani nono ring to kento ni document to rang muni bagi spai to kento abo tamung khak sari nang dom lai thangbai koramin injection dika ba saline dika abo labdang ba krible engka ba haina sini tripura wa sason ngui tongkha mane all tripura wa to kaisa sraisana sungsai mano fata hani borok fainero sujug man ka borok jakha pona chin saka kakha borok je matike sono bohgo kaphin khaklo kaphin talko kaphin nai yakung mo kaphin nai bebagos kaphin sinai সমাজক কাফিকা রাংপুসা কাফিকা জায়গা জমি ল্যান্ড কাফিকা যত কাফিকা আপন হইতে তাবক রেস্ট্রিকশন মানা বাগৈ তিনি ও জায়গাও যে বড় যে এগ্রিমেন্ট খাইতো অব বড় পয়েন্ট বেলে সাবাংকা আং সামান ত্রিপুরাসর মেইন প্রবলেম কা পলিটিক্যাল রাইটস তুই ইনকাই তাবক তে খরচ আছে যে কি সামাকা পলিটিক্যাল রাইটস দি বেলে আলোচনা খাই পলিটিক্যাল রাইট যে আনো সাইড হবলা পলিটিক্যাল রাইট নিন ত্রিপুরাসর অধিকার কা আর সাইড বিধানসভা সিট সং বাউন্টাক লাयो বাই কা বা সেন্সাস বুক দंगो তাই কোনো সাকাং কবাং বাই বয় রপন ফুনু ফুনু তো নরক সে তাবা বুজি আঙ্কা আং ন হয়তো বাক্স কইতো যেমসে বথারাম তখনো মাংসে আনগ আতরং খাইমাং সাথে ম বয় মকাই সুমার সাপোর্ট বুক ম ওয়ানজে গাই ডক্টর গায়ত্রী বটা সাই সিকা আঙ্কা ওমেন কলেজ প্রফেসর অরব যত সেটু আঙ্কা অকক বপরন সিকা বনিজি সিমিয়া বব ওয়ানসাং বিরুডিয়া বব ওয়ানসাং গই ব ডক্টরেট মানা বাগে বথেসি সিকা আঙ্কা জাগাও মনি মেইন বুক বড় মাখা আঙ্কা সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া 1951 62.33% फाटाहानि बरफ बासि चिनि बान तमा साबो साथि जोइसिं जतिनो क साथा दा सर कचार किचार मा साजस नाय खाजानि ताखोकते बुखुक सं नाय तंनाय कक थांतिरफ्रा तिनि सार हरिदन बाय एडवोकेट सार हरिदन कक सालायमानि मेन उद्देश्य अंखा मेन रिजन
উই যে এগ্রিমেন্ট বা একট নতে নরক অন্যতাই তা সোংরি সোংমুং শুধু একট বা এগ্রিমেন্ট তামো তামো আরো টং অবন নর সোংরিমন অ রিলেটেড ন ina borok bo singmo না বড় কাহাম নর তাবুক সেই দङ যে কমেন্টস খাইনাই নন সার স্টেটমেন্ট মানে কাহাম ন তাবুক 215 জন আর 90 জনানি উপর নাই দङ গবন নন সুংপির তাইসা স্যার উ যে তাবু এডিসি পুলিশ ও জায়গারগো মানে বাহাইকে ট্লাং ওর রাইট দা টং ও জায়গা ওর ট্লাং মানানি o je agreement on abono rok te kisa bujigra khadi দীপায়ন দেব or ni dipayon deborma khandi takho o je nono agin sarika rang bajar kai sobai ka 10 কোটি tabu bol kaisao tabu bo jaga sobai na bahai kai slaina tangko slaina abo ki school to development sobai nai na lama development sobai na tui rithina sobai nai arang bahai ka expenditure phaina abo tago kono blueprint ya road map ya kanung saka মানে তাবুক যে তিনি বড় এগ্রিমেন্ট খা আ এগ্রিমেন্ট এনফোর্সমেন্ট খা 2 তারিখ মার্চ মেন মানে এক কথায় ওয়ার গতার অংখনিয়াকো ওংকাই ওয়ার গতার অংখনাবগে তাও কনসার্ন অথরিটি আইউ তংগে আইউ সাবো আইউ ওংকাই তাবুক যে ও কমিটি খাজামা পড়েছি কমিটি রক্স অবনি বেস্ট থাইয়ে যে এক্সপেকটেশন অফ দ্য পলিটিক্যাল রাইটস তাং মানে তাবং খালাইকে সা আপনি সালাইনে পলিটিক্যাল রাইট কমিটি তেই আপনি এই সালাইনে কমিটি রছে অবসরায় জ অরতান তাম এগ্রিমেন্ট এক নম্বর ইতিহাস হিস্ট্রি হাউ এবলিশ হিস্ট্রি হিস্ট্রি সাকাই সংসারা ত্রিপুরানি মতে 184 জন দङ मा सालायने थिनाव आका मुसु दा স্যার অমো অঙ্কা আংটা কিসে পরিষ্কার না লোকরব সংতং বা আং সাম ওর কি কমিটি রা খাজা কাও জায়গা কমিটি নে কোন মেনশন না খাইয়া স্যার আমি কমিটি খাজায়াকো খাজা গিয়া খো কমিটি খাজাই তো বুংনো মেনশন নং খাম মেনশন খমো সাকলাই বুমাবো ও এ কমিটি খামানি পরে উ যে পয়েন্ট মানি ওয়ান বাই ওয়ান পয়েন্ট মাতা বুঝনা সাসে বাই কিসা আং হয়তো নরম বুজক নার গেদাং খা মাস্টার কাম মাই দাং খা না হাইদাং সে না স্যার সংনাই ন বংনে তো বুঝিয়া এ অর খা দিং সাউনো বাংলা সেকেন্ড দো অর সাকা ইতিহাস ভূমি অধিকার একা ভূমি অধিকার তো টিএলআর এক গটো টিএলআর 187 সেকশন নর পরে নাই আর বেলাই খানো কাহাম সে তো পার্লামেন্ট পাসিংজা আ ব্লেন এলটমেন্ট দশরা ডেপশন আ যত না এমপি টঙ্গু আ পার্লামেন্ট পাসিংজা অল ইন্ডিয়া বগে জনজাতি রংবাই সুরক্ষা আইনসা টিএলআর 1960 নি আর 187 দ্বারা এক সেকশন যে আরো সিয়টং সরাই সরাইকক কোনো উপজাতির জায়গার ন অন উপজাতির দাহার মাইয়া তং মাইয়া সেগি মাইয়া কিন্তু তাওতি প্রাহাও আলেন আইন আনে বুসুক দর ডকুমেন্ট নাইনা নং তাবো ফুংমানো আমা কে হাজার হাজার জায়গা কাইসাং নম জাস্ট ফিল ফুংরন কেস প্রবলেম বানা স্যার তাকে সুমু মানাস না মধু সাতির প্রাহনি বকাইসা কমেন্ট সেকেন্ড সংকা 2024 লোকসভা ও বিজেপি যদি চেন খেতা মংনো যে এগ্রিমেন্ট খাইবানি এগ্রিমেন্ট খাইমানি তাবুক যদিও ন কমিটি খাওই ইলেকশন ইসকাং বড় আসুক মানো আসুমা এসএমি ইলেকশন ইসকাং আসুগই তুমন রুড মেপ ডাইরেকশন খাইবা কাঙ্কা আবো দিন আবো আসুক বাইকা তো রেজুলেশন পাস না পাবলিকেশন থাংলা এনকা আবরু কাইলা আবো কাইসা বেখরে দালাকা এনকা আবনি বিসিং তো নো মাহিংয়াসনি ইলেকশন ইসকাং আসু ইয়াসনি কমিটি বুংয়াসনি ইলেকশন ডিক্লারেশন খানে তে ইংলি আঠাকাই ও সরকার ফেলি আঙ্কাই আবো কংগ্রেস সরকার তাংনাই পলিটিক্যাল যত পলিটিক্যাল খেলা মাংস খাইনাই দুকুমান তো নাসুন টিপ্লা মানে মুথুই খিপস নাই আবো নগর আনে খিলাই তনছ এটা খিলাই তনছ নাই বিজেপি তে 5 বছর পরে খাইকে তো এনকা আবনো যদি কোর্ট কেস থামাই তাও ম এগ্রিমেন্ট বাই মর কোর্ট কেস থামনা মটন কোনো স্পেসিফিক স্যার আবনো তে কাইসা আবনো সুমুং তিনি জংব দুগান নগ থাঙ্গাঙ্ক সুং তুমুং যদি বিজেপি সরকার ফাইয়ে ও যে অব খালাই খেতাবো কোর্ট খাইকে এগ্রিমেন্ট খাইকা ফাই যদি খাইয়াঙ্গই তংখাং কবনো আং ইমপ্লিমেন্ট খাইলিয়া কাকা অব কি কোনো আইন তৈ লিগেল থাংনানি জায়গা দাত লিগাল থানা মতো জায়গা কই ম অর নিজে কপি বাই ডাইরেকশন বাই কাই কোনো থাঙ্গি মাইয়াটা নে কাই অর তো কোনো রুট ডাইরেকশন কই রনে তব 3 বে করি কক্সাদি 3 বে কর সে 1 2 3 ফাই পনে যে তো মানে যত পয়েন্ট টু পয়েন্ট লাইছে দে যে মতো যে এগ্রিমেন্ট মোতাবেক যে আপনার এসএমডি সি 3 তার জনাই মিটিং নাই ডাইরেকশন আব খাই রিয়া ইমপ্লিমেন্ট খাইনা সিজ বাকি ব্লে আব খাইনা কা তাবো আং তাম সাকাবা তাবো কমিটি খাইয়ে অম হাই রুট ডাইরেকশন বা এক্সপ্লেনেশন দি জায়গা অবা বাই কোনো অর কোর্ট থাঙ্গে কোর্টাম সানাইবা व्हाट इज द पॉलिटिकल राइट कोर्ट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट बस आओ ये क्या बारे में क्या इतिहास क्या है हिस्ट्री क्या मैं तो बराबर भूमि अधिकार बराबर से ना भूमि लैंड लेता दिस टीएलआर एक्ट दैट safeguard given in the TLR Act 1960 under this section 187 is बराबर ऑर्डर खाई नहीं था ना
অফিসকা কারণ ও যে গভর্নমেন্ট ও কাইসা কাকা বড় অরনে সরকারি গেলাত কে সরকার ত্রিপুরা সরকার বগে 187 এনাবলে এনাবলে হাইদা সরি কারণ পাইছি মাইয়া ওইটা ওটুকু খাই সারতে গেছে মা সংসনা কে কাসার ন কবে সুবি ত্রিপুরানি কাইছে সুমু ফাইকা হ্যাঁ সার যে ওর অ্যাকর্ড বা এগ্রিমেন্ট তামঙ্গই হোম মিনিস্টার বা অমিত শাহনি সিগনেচার নাইয়া ও আবলে খানা বেলে ইন্টারেস্টিং আবা হাই সুবি ত্রিপুরা থানারি কোন দিন মন্ত্রী রক এডুকেশন মিনিস্টার চাকরি না বাকি বিজ্ঞাপন আবার নিয়ম করে সিগনেচার বড় অঙ্কায় পলিটিক্যাল খাল না আপনার এক্সিকিউটিভ কদ পুলা সংসদ না এক্সিকিউটিভ সিগরে এক্সিকিউটিভ সববা যারা অফিসার বড় সিগনেচার অথরিটি হ্যাঁ আমাহাই ইনা খালে রিমান কিন্তু কোন হাই রিমান আবাই খুব কম কিন্তু রাজীব গান্ধী নি সরকার রাজীব গান্ধী ইন প্রেজেন্স অফ রাজীব গান্ধী মানে বড় উপস্থিত থাকলে ओंखाय सरकार टोटाल साइमियाब्ला आरो अमित शाहनि इन प्रेजेंस हो काय जे कोनो सिस्टम बा आबहाय ताबुक गेजेट नोटिफिकेशन लिखा कोनो साकरि बगे फाजा केन अंडर सेक्रेटारी डक्सरिब्ला हेदबा इनका आबो बायनो आरो जे प्रधानमंत्री बा अमित शाह रिनानि कुन दरक बेरो बुझिखाना सुबिरफ्रा दिनै चिनि सार एडभोकेट हरिदन नेबल माता मसाका अरो अन्न जे माने अमित शाह थों मोदी थों प्रधानमंत्री थों बर' सयरिमिया बर' बुंनो अफिसार दङ बर'नो सय रिमान हनै दिनै बसाय खोना आरो बर'थ लेजिस्लेटिभ जोहा लेजिस्लेटिभ बर'खा लेजिस्लेटिभ पिपल रिप्रेजेन्टेटिभ बर' डिसिसन नानाय दिस अलिका आबनो एक्जिक्युशन साबा एक्जिक्युटिभ खाइने रकब्ला एक्जिक्युटिभ का जुडिशियारि आबो जदि डिफेन्स का जुडिशियारि हाइदबा आ तिनटा स्तम्भ एक्चुअली ताकदा मिडिया बसाव आउट अफ द ऑफिशियल हाइदसरि मिडिया रका बर'नो माने फुंगिरिन दा फोकस रेंटा जुडिशियारि का थाटक लायो का फास्ट का लेजिस्लेटिभ आफ्टर एक्जिक्युटिभ दरनो साइक्लिं बर बिंसे एक्जिक्युटिभ मान काजनिरि बाहि सामखनाय गा बरं साइबाबो जों खादानि दाखोक्ते बुखोक संनो कमेन्ट्स गोबां मा सोंगै दङ हाइबार नंनि इ जे एग्रीमेंट एकॉर्ड नि रिलेटेबिलिटी केस सोंदि गोबां मा सागाता मखा काइसन ना लाइसिन अबखै एकॉर्ड नि एग्रीमेंट नि बायराव ननो खरकसा बुमुं बमा नायग्रास नायकिसा अरो ननो खूब कयनो साका आइसुक्ति देबबर्मा सार हरिदन नों तामंगै बुबाग्रा बसखांगो थेपाया बै प्रदुत दारेखन जों अबनो काइसनो कमेन्ट्स नानायो फाटानि रिलेटेड तिनटिनि एकॉर्ड बाय एग्रीमेंट सिमिति हायफन बन नों संका आइसुक्ति देबबर्मा नों खानाय दंदि जों दाव सारनो सारनो कयका तामंगै बुबाग्रा थेपाया बै प्रदुत हनै होन अबो कय सादा आं प्रदुत जियाब्ला प्रदुत जी मोदी जी सरे अमित जी इंकाय न पाखेब्ला जी माने सनमान खानांगौ आं सतो प्रदुत जी साबले इंका बना बुबारा हिमा कारनखाय ब काइसा मीटिंग गो ओ जे ऑफिस बंगिनो ऑफिस काइसा कटमा तक नाय दे जे बुलानाथ आश्रम नता मांकाना अपोजिट काइसा हॉल तक लुंगावो आरो ज कन्टिन्यू जे एडिशनल डायरेक्टर रिटायर्ड दिलीप देबबर्मा ताव क्षत्रिय समाज चेयरमैन ब जखन आनो सारिपांगो साका नंगले अंकर बा काइसा बुद्धिजिउ खबजागो नों कागजत्र फाइल पत्र तुइ फाइदे नांका अबनति नों बनो सिंगनाय को बिदानै फाइदे अंका बा आंबा दफानि काहाम जतु दमाबा अंका ब आबो हायका एका प्रदु जीवानो बि नगरो रिंक्लांगि साका नना हामजागो नों जतनो सिबो आइपा नना आं तिप्रामा थाव आं बासनि या फिलं खरि मेसौ अंका आबो फन सिरिंकाय दंजो आं याखौ बयके बिपि थांपायखमोन आनगो दैबा एटा खलायका आं केस काइसा बखलायरिया कारण त नेकाय बर आनो सिगिबा फायका बा बर बथानो फायका आं तो आनो ऊपर वाला ईश्वर आनो सृष्टिकर्ता जेका थांनि तो निकाबले आं दफाना हामजामा को बयबो खाबाय हामजागो अंका आसिक बिरमान बिसि बिरमान ताबो काइसा सिनु केस लेका बजाल थाका बिन बिहि बसो बिरमान हायदा सरि अंका आं केबनो बिरमान नाय आं वान जितक्सनो बिरमान नाय कारण बर पिसफुली फायका पिसफुली बर इंडियाव बर अधिकार नाय माननाय केन्तु त्रिपुराव मायकाय तंगै त्रिपुराव बर शासन खायमाला अबला बिनि इतिहास नजिर इंडिया अंका बखौ आसुक्ति ब नों बुजिसिन अंका आं बरताम बुफ्रन सिमिका ब जे समय ओ बुद्धिजीबीताय 19 दफा कम्युनिटी रक मीटिंग हॉल कुप्लुंफोर बानो रख्लायका आफरो ब आं मुति रख्लायजानाय खानां सादो आनन्द खाका ब मुति बा काटेका नचकाना लखाना ब थांगिसिन दिल्ली बाबो जे कन्वेनर ताम साका सामा परगा दा दिल्ली बानो फायसाबायका खना अंकाय ताम मा ननो साव मीटिंग तातनि नै गाव द बखाबायना आसुका सामा बद क करिन बाबो बबायका दिन तुका फातर आनि फाइल तक इको मो फाइल आं फुंग इको मो फाइल आफ्रु मो फाइल
ani ya ko ang table ka ko थांमोन abo ang tlang ei share bera wait phator phaiga ta o boba gara na from na थांमोन abo ang to toy thai ti ma phungai ble o ठीक ang ka so joto hora do phani bakro tong gara proof hen ngai ble hai sri enga tlang thabani apru ang phai bere khawi yang phator phaiga ka na phator phaipu san dal di thau ka nang phaiga ding saka phaiga ta ma tam kai moba gara no sa jaya nang ko thangra sri kai ora phator asu tong share tong ka mai sana phur ka nang mai jai thani so ang to mai sana bai ko ko te hai ba ka mai phia sana ba isara se senama pongu san leble ka lo khang saka thik ache ta dili apni kai tang chono okay nei ang mo phaila share ni second ro ubusang ni ek dapat bita otani sungi ne te promana te media gwa thana sidon ka na na thama se ekro thana so oso khodi boba gara khodin e gara produce jita ang sa maharaj आप जा रहा हूँ वहां से ना अभी जाओ जल्द से जाओ बड़ा कब आप लोग का मैं फाइल फाटर खसाव yang फेंका जा छार चंगो ani message bo ani message soyang bo thangmani bobo boba gana khanu ya khunu thangmani ga ani logal ani message jong khama phega lachi jak sugai bokai da uf angkai phaja ka muti fast ni boga na famous muti ni ani message ka ani message bo kaisa 12 plus indi diwan bole सार संगो बनो कोविड दिनो कक सालायन दिनि जेहेतु एकॉर्ड बाय एग्रीमेंट रिलेटेड na tin ku na बुझो बुखो चिनि एक तमो इको देबल माता मन खाजानि आं ठीक बुमुसे कलिया नों बुजि खाना आइसुक्ति देबल मा सार बद ताव बबा गरा हनै तंगनि बसखांगनो साइ खानारका ता अंखे जि हमान आव बा एकटा सन्मान न मानिनो सार ते कैसा सुनील देबल माने सोंमुं फाइगाव जागाबो ओमो सार ओ एग्रीमेंट ल खलाइजाकनानि आबो पार्लियामेंट बिल पास खलाइ फानो दा ओ एग्रीमेंट इम्प्लिमेंट दा नो किसा सादि सार सबाय नि साव na parliament thanang ordinance ta kengo ordinance thayoi abo ko central ni parliament ordinance jari kala parliament or tai assembly seat bari na bagi kun nangya tnb ko pro nor gete ba tinta seat bar kun parliament sir o je ordinance tam khaya na ar kisa lokurong no sai khana ordinance ka central ka sa cabinet to o abo khai all cabinet india minister dali jona ba tukun samay 50 jona bor khayo enka a cabinet bor abno ti pass lakhiyo abno ordinance o borok soi re bai kha minister ro ai ba ka ba tripura government asnai ka abno ka implement khajnai ta ro abo kha lok sabha bo pass chairman bir an ko sa kate pis ka pass omo ekor ta kun pass khane ordinance khengo o ka pia ajaga bisingo ta buk কিন্তু ওমো তো অর্ডিন্যান্স খাইজা গিয়া কমিটি সি mo committee khaka enka ta oro bo onek kisu mo jodi na finance ni to mo direct to ma ka abo kai 275 ও 275 one ka to mo je aro bor abono আবার ঠিক আছে men edit ko man juk to ma khina ta kesma khina ta abo ka direct fund mana ta ko abo ka finance related ta ko ও enka aboni pore ta abo jodi na sa kataisa historical log to abo to joto tripa government thania to that is principal state policy article je 35 36 sime article 51 jarawo sa to that is principal state na ko khaimano dil khaiman ta ka enka o assembly seat ro barna kai aro ko parliament to nangya abo ordinance cabinet central cabinet pass na kai ও boro je tripura injustice ka bong aro jaso tabuk to thama ka so we reveal the records da mutai mutai aro je bangla hane aro consequences phai aron boro mutai tabu bon taka bong so actually bong je fundamental rights political right boro assembly seat bong asong je sangka no sar record mangka ga ba ka jatun ka no abon thangai ordinance pass lai bor aro cabinet ro ka kaino ko tripura chief secretary governor ronai বড় রির হস নাই reasona pore ka abo kaisa nasing matamai besang 28 ongkai aboni sekano siti jata dari kemakyo ni ta ও dari ke ka 28 buto kai aje bung barang sit jata mani apro ka separate ka area delimitation ka boarding manu abo ka system ta ko সিস্টেম আবো ল নি যত law ni abo ka ko ordinance administration law ya apa administration system সিস্টেম prosesan ni ka bini bahik niti niyam ta ko सुनील देबल मा बुझि खाना बाहायके एग्रीमेंट बा ऑर्डिनेंस जारी खाय का जों मानि मान अब पार्लियामेंट अब कारा नाया जदि सेंट्रल नि मिनिस्टर যত তংনে 50 জন আপন 60 জন আপন যদি 6 এর কারণ ক্যাবিনেট অবনো অর্ডিন্যান্স খাই পাস খাইরি মান হইসাও আচ্ছা তাইবো নর সঙ্গি মানো নর কবাং মা কমেন্টস খাইদি তিনি जों बबाय 1.5 घंटा रमै कक सालायनि तिनि सार एडवोकेट हरिदन देबरमा बाय नौने कमेंट्स काहामनो फाया नौने कमेंट्स जों सप्ता त परिनो या तामने गाके परिनानि खेतरा गन नंगो नांगमानि ख सही दहरदि जों अबनो नानाय
tamong kha comments no rok hamya sile oi tauk bo hamya phaya ko khoroksa simi AI jomatia bo saka AI jomatia asole jeng comments o hamya sile asa kabangma comments o khoroksa no AI jomatia simi bo saka jengo basano jeng kariliya tamong ka bono interview tamni nahana thang media no ga asole AI jomatia khajani ta khokte behuk no khub ang koi sajao nini tiprasa borok kabangma ukil lok tongo kintu jeng tini sar advocate hoiden neborma bo jengno khulogoi sao ain bahaike lo bo jaga swijak long tamang kha tamang nai obo bo sai khnaro obo norok bo wan sona khlaidi basa hamya takare di future ro nang chini phainai generation no je phorang klangma klai jeng basa hamya rok ka nangbono dorgana ka bin nogo phai singpai di bono sapai di kok salai di jeng hamya mang salai tong lai ke bufur ka hamang sanai sa haida bufur ka hamang sanai Na bukuk tong ba sa to na na to bo comment so obairok sei tong khang ka na kha nang singui mano goto sar tabok bo bini bkhato poriskar bo khologi sa jabo jara seinai siting chaja kha ba soborok dano chaja ya tam ko chungoro chaja nai chaja ni proshno ya lo no sanai lai salai tong lai chung sar haida Abono. nang tini nang khoroksa chung tini no man kha nang boi poriwo ain khotiwi sai tongo nang bul sakang ko no borok bo khaiteng sateng Sateng. debate khaiteng Khai sa to ang batik ro sa ri. obono khajani dakhokte bukhoksa norok no koijao norok sungmung tong hangke accord by agreement obono teine no related to sungdi jangtabu comments ta kaithe nanai Arun Tirpani BJP government agreement khaimani ulo Lok Sabha Tripura mothade BJP ni logi marnai Tripura Lok Sabha no saisung batainai Tripura motha kita sar abo sai demon obo to jeng obo jeng sai mogla Out of Obo out of proshno e. Trends ni phatam ko. jeng obo Lai ba khna di. eh Bojogon sakaba. Amti ansa to ang to motamuti janu bujete ang riwan tako. Bojo sakatan nai BJP baita al kada Tripura motha bosana. Oro agreement to kono dino Tripura motha surrender kai sing BJP thanai ba sing BJP na election bosana kuno suktiu sajak rible. Oro saka Tripura sar ni je problem. Oro enter Tripura sar problem na bai kai solve khana bage boro o kaisa je formulated klai kap tu khata ko. Kisa introduction. Narok batak ta kes blok sasina preamble সংবিধান introduction hinto. A preamble introduction no best klai na সংবিধান tai bat bagi jago. oh Gamo batabo preamble hai preamble tu phaka mukhobanda bangla hinto ko. Kog yaphang tau situ ka abono best klai tau সংবিধান rachana ma haino sini je kaisa pai to pai ton pila sa history tam tam chini history was chini kama khaba abe ko ka am pore sunuka lengko ta ta ka second ka sunuka engko ne history pore khai second honkai or noka bumi অধিকার tang sai ga tielare রাজনৈতিক অধিকার ka kento obono chini main asol ekdom nang sukma political rights political right omang কিন্তু oro sejak tong ora রাজনৈতিক অধিকার সে তো ora political abang bela hamta ka Tripura motha no Jesupan saitu nu biang tahu ang Tripura motha ni jo political right jokon por ortu agreement khai tuka agreement maka saile masi accord manga kan nang ba ekdom pura ngkolai kata silai mungbai kong lai kata accord bisa sedi angkai tahu agreement accord abo similar dia abo kisah duko tung farak tung agreement ka soika accord khai ka tahu nang ba ang silai peka angkai accord oro sar Tripura sa Shillong hnai sido saimi abung to dia agreement by accord ek de hnai obono kitsa ya difference tung accord tamo agreement tamo sar obono kitsa sabai sukrobi sai khna de accord by agreement man kok mereka sengka kok mereka soilai mani agreement Pari seng tabok nini besajuan beslang kali ka seng soilai ka oh kai accord maka kok sung lai ka oh hai kok sung sana lai wacan fix lai kata joto kisu no sekla lai sana ka oro to apa yakin taka eno dik ka sana mutin nai ka kha kai bo buji khna nai acha ঠিক চিনি যারা ওর সোংনাই আং ঠিক বুমুং সাবো সাগাজানি Shillong ও না Tripura Shillong ni সোংমুং এগ্রিমেন্ট বাই অ্যাকর্ড ঠিক বুড়া বুঝি খায় তব নংলো সার বাই যদি মান personal kono nang number নাম্বার লাই কন্টাক্ট খাইলে মান নরব সোংনাই যে কামকে সাবতাই বছং সোংনাই র nono to kabangma saka constitution ni kaham ka sai khna non bagai roki jomati nono ba hambai ro horka
Ke kabang mo borok no political right by mane nono kaham hani chai ro kasar nang statement kaham ro mani kobono jiten never moro tam sanga nagira na omo tamo government da na BJP by accord obono sango Na oro BJP ya. Amaka government in government by accord government of India ছিল কালো সাইসরা কত তো বুঝে তাই কেন সালা oro oro saka ভারত সরকার ত্রিপুরা সরকার আদিবাসী প্রগতিশীল আঞ্চলিক জুতে মধ্যে চুক্তি বাংলায় বসে তোমরা আনার বাংলা সবাই na nono tabo hai no hai ti prasa shilong rohor ka yes ani answer ang sungmani answer ka sarno belai na hambai ni rohor ka দাবো ককরে নাম আনবা হামাই jiten debor ma nang buji kana government by abo ka ai BJP by ya BJP party government by orto seja botongo এই আন্থাজিও সেড বা he he একমাত্র তুমি সরকার ছলাই একেবারে আপনা নেগলিজেন্স খেখিলাই তো এটা tar mane এটা আপনা বড় নকো খাইমে ডিসমিস খাইমে dismiss khaime ya ইনকা তাবুনি যে পয়সা নকা আমাকে কুড়ো থাকমাই একো অনেক কাই ও যে na sar obone kisap ekdom important nang saka o kuto thani ka boba hai khai ka abo kisar lokorno sai khana বাবু কোটো থানা না কোটি ma boba hai ka wasna na abo তারটা কোটো থাঙ্গে বড় আর কাইসা অ্যাকসেপ্টেবল ডকুমেন্ট না কাকাই বড়টা কমিটি খাওয়াই ও যে পলিটিক্যালটা মংনাই অমাই যতন বড় মিটিং আছে কই সাইড লাগবে তো মিটিং পাকেন মাইনুটস ইনকা আ সময়কে আব কপি যখন টাইম টু টাইম বড় হ্যান্ড ওভার খাই জানাই প্রগ্রেসিভ টাকো progressive khai আব যে আপডেটেড ননাইতা ইনকা আ সময় আব হাই যখন সব আপকে কোটো খালাম কাকা মবা সিমে ইনকাই কোটো থাঙ্গ বড় সানাই বড় অন খিবরিয়া দি জাখাইয়া সানা সা হিস্ট্রি কা হিট হোয়াট ইজ আ হিস্ট্রি মাটি পুরা হিস্ট্রি তো ওয়ারাজ মালা তো ইমা তো ইনকা হিস্ট্রিটা বংবা হিস্ট্রি বল ইনকা তো কোনো বাঙালি যা জব সায়া কুলে হ্যাঁ ইনকা সেকেন্ডলি সানা আর আপসাকা যে ল্যান্ড রাইটস সাকা ল্যান্ড রাইটস না তেলা রে তো বড় উত্তরে নাইতা কোটো কইছি ইনকা ঠার পলিটিক্যাল রাইট কা আর জায়গা কা পলিটিক্যাল কা বন টাবো পর কা পলিটিক্যাল রাইট সানাই পর আর পর তো বন জন সংখ্যা অনুসারে বিধানসভা সিট বা 20 জন টংলে মডার্ন ছিলে বড় সাইনে টাকো কিন্তু ও জায়গা তো আবই আবলা মখা সিনিকার সারা না ইলিগাল মাইগ্রেন্টস ফ্রম দ্য ইস্ট পাকিস্তান দে কেম এন্ড এন্টার ইন ত্রিপুরা সো নাও উই বিকাম মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি বিকজ অফ দেম that is why accepted the like Bangladeshi so in the political rights should be confirmed for the Janajati or Tiprasa kobishka aba ka sing sarai sai direction sing aba ka chini appeal matonai direction and appeal kobishka ka aba haise sarai sai rasadik sing kai Vidhan Sabha seat majority side out of 61 je lawfully or refugee no body kan kai sing basotik ak bawano ta side bawano watakle do bawano tang liya sa tabo nongta kisa thayi no sakabo o mane je agreement by accord by o by কোনো মতে মানে কোড রগ থানে কেস না ও বাই ইয়া কোনা স্যার তাবুনি যে পয়সা মেকে মায়াকো কারণ মান ফানো অ্যাকসেপ্ট ফাইপানো কোড বাবা বনে অ্যাকসেপ্ট খাইনা খাইয়া কোড রিজেক্ট খাইরো বাসা এসা কেস অমনে কোনো বেলো করি কাই রিজেক্ট খাইরো আম বিসে মন ফানো বড় এসা বমানো এসা কাকা বড় রিভিউ খাই কাকা বড় আপ্রকাই তাবু যে কাকা সেনা বড় সুনাই নর তাবু যে অ এগ্রিমেন্ট অর যে মুতি রাইট কক সাজাকা নর বজাকা ভাইলেশন কা বটিকান খাই নং ডেফিনিশন দে ইনকা আপরু মারনে তা ডেফিনিশন কবুজকা nono kabang borok no hambai sa nang statement nei tongmon hambai no rakha prai borok na ang bumung salia tabu langmani kaisa sungmona man sa langma kaisa sungka langma jodi khanai tongkha khana de ni sungmonon chung tabona nai sa o accord by Tiprasa ni safe security de no o langma question kaiga sir o langma nang khradi no haina ma sawo kangka nang ko bujan nai o accord by Tiprasa thangna 100% lama tongo tomong nang tuina krengkai hedaba ramu kono kok sawana no nang tabu bazane kaisa mane samung no mungkai rung bai tifika noko pai tiklai jaka kasai bankha kento nang lama de ko rung dupi thangka kai abo nang tai sai mali pai to pano man phepano ka ama hata dupi thun abai sing lama ni bagai sing karakhai wansu ma to tong phia woi ঈশ্বর এখানে সুলে মাতমায় প্রার্থনা খাই মাতমায় right langma khana nini answer no nin question no answer ka jini sir advocate hoidon de borma obai keno ma tongnai bo saga tam khlaina nangnai ta ka sa ekdom important engineer somon bo please sir clarify khai de kisa regarding ti bo saka obono chung tam nai le ne khajani takokte bukhok chung tini 1.5 ঘন্টা মানে chung প্রায় 12টা জোড়া না 12টা 12টা তার না নাই তখন তাই 3-4 মিনিট টংক হয়তো টাইম এক্সটেন্ড খাইলা না
সাড়ে 12টা জরা খাইছে স্যার Dakan, dakan. যেহেতু সোংমুংবো जों dong dong Rabo ba tang ekta jara tu nam sangka ekta. খাজানি দাখুকটাই বুকুক जों সারনো রিকোয়েস্ট খাইনো সাড়ে 12টা জরা বো অন্য জায়গা থাকনা হাইপানো কইও কইবনো সাকা ও কবাংমা রিলেটেড जों সিনাবো নাঙ্গো বুজিনাবো নাঙ্গো কারণ जों অন্য এডভোকেট জায়গারগো বাহাইকে সোংমালায়ানি বাগै তিনি ব খরকসা এডভোকেট বিনি কবাংমা ক্লারিফাই বরবো তামখা তামংনো অবরংনো তুই নরক সোংমুং কাহামরৈ তং বাই বেলাইখানা হামবাই লগিরৈ তং বাগै তাবো সুকজরা লুকরক নি ধানি নাই তং ননো 350 নে এবাব কাইসা জাগাবো কাইহা জায়গা প্রায় 100 লাইক রেখা 50 জনা তে কাইহা জায়গা 30 জনা Dako kore apa to bol. ও নং যে সাই তং মানে খুব কাহাম তাবো ইঞ্জিনিয়ার সমনি কিসা নাওয়ানে স্যার ননো ননো কাইসা সোংমুং একট পরে চিনি তেই তামো স্টেপ বাকি তংখো যে जों ইমপ্লিমেন্ট খাইমানাই প্লিজ আনো ক্লারিফাই রিগার্ডিং সারি স্যার Bela hambai takuk sumon engineer sap nono hambai marwo. Ang nono koinai. Ko accord khaimani pore next step kata committee khana. Committee ro abo committee asugui abo ka je road map mas namai. Political right tamungna namai. Tiny land right to TLR ek nono violation khaike singya abo to snamjas tamo parliament ro. Engka ini historical right ono butik khainabo borong ni bojaga tong semia. Engka merger agreement tui sabsa khlaiman na yarwo historical right ro. Abo ang buji utako. Karon jeto historical right kasine merger agreement ro khilaf khaija kable. Samne khaija kable. Merger agreement kajjo kori 15 October 1949 cheke tangai 71 dra phatan borok phaiba sanga C category jaga oro tabu second class nagari kachina hawa sung tabu buibai bujagai tok jagai buibai buisa asuri kasuri basar betong jatong obachin kan khakam ko. Obviously we have to grievance that all those. সমন তাখক সমন ইঞ্জিনিয়ার তাখক সমন নং বুজিখানা নিনি সোংমুংনো সার যত মানসা রনানি চেষ্টা খাইকেনা Tayo bekari man wai pa so তিনি জরা কমবা जोंनानाय তাই ফাইনাই সপ্তাহ বা শনিবারগো जों हायना हाय অন্য রিলেটেড টুই সালাইনে তিনি অবনি তিমাং কিসা सोंखा जावो ननो दिपायन अनेक बारबार न तामनाय রিকোয়েস্ট খাইকে आं কিন্তু তাবো মকল কলাইখা তাখক দিপায়ন নাকার দিনিনি सोंमुंनो जों नाय माने ताबो नानाय थाजिंनि जिमन नंगमानि दिपायन ताखक दिपायन एग्रीमेंट एकॉर्ड वर्किंग कमिटी या गलो बुसुक जरा नांनाय सार opokhe tabo nono masawno ang to jeto aro kono member okriba ang ba just mo tak kasari borok se sematom लनो तै साइ दं lon जेतो ti masaka engka tabo taku dipen semakai tamo se tai sudin nano engka ang ti dukan aro thangpro kabang ma borok so baksa ha tame sa famous ni bisin nai soko to kono famous definite o jemon tripura merger agreement no 9 তারিখ সেপ্টেম্বর 1949 no ka merger agreement chukti কার্যকরী ছয় লাইকা আকা সরক চুক্তি সম্পন্ন লাইকা তাকো agreement লাইকা তাকো engka phia babon কার্যকরী katamka engka 15 October 1949 engka omo haike kono specific time table jakre obo kisa chintani weak point tungu thik abo ang sakangka hoito baksa no mokai o je agreement khainasini je leaders rok borok jodi no suno musuk bisingo china omoni je committee makhanai musuk taring bisingo musuk mas ni bisingo after election pano aba ke election mane ek mas ni pore aba ke sino bo sini je muti committee masuk nai committee khama proses committee asunai gla committee skri sawa asunai bla desadi pore committee asunai ro je committee member motham thangka borok kento tesa written statement manai je political definition ang khakai bona tongino dito khana ka bona bo dito khana tam sai bahide sidi buini baksa bising da tam tam sunang sai mi ebla okay tabe ani nai mane ke jehetu ang nayo oborong bisiten cinti prasane historical conclusion to aboni bagen nangkha ang official document supply nebuno আচ্ছা Anthony je history tong ang khakar kabang mo borong ang sa onin than je document tong hai kele kri buin sabaita ang abo ko samaya tong na tong mana tabe tong phona aro jaga kise logic bo tong bla engka sento sai mano agi rajana ma chi minority sa to ma chi bora bano abon phiro mana kri gan thande phiro na moto jakon wat tong awang bagina khorok sa boro sango amara bangali ro debate maka aparo kono tori malya of sa dok panthani kaisa ta dunam hen awang bagina amara bangali je sai par na pano kaisa bo bebak di gino paradox sina nang 사정 어느 릴레이트 탕이야 이정 승 릴레이트는 동동어 맞아 킹동 다콕 디파연 제도 니니 승무 사르노 플레스 카게는 무지만 카나 카카워 ताई कैसा खूब सिमुल लेबर मा हनै
simung de bormani ni sumung tabo nang khadi nang to please reply sarno sade nai sar jeng mobile phiok jagoi de mano sar please kisa reply ha definitely ang sai ka road map phiok jo mansugo phia ba tabang sai ka thaching dam saka rongo mal ko plung tu pheka na ba paro sa baksala hne kento nang lama de ko na du pisikang ka সমুদ্র ক্লাইতে বা নদী ক্লাইতে হেকে নং থুপসাই মেলে আবনি মাঝি কা হামনা মাতে বুঝকা মাঝি কা আসুন বুঝি দি গাবন করিয়া তাবুক অমনি যে পলিটিক্যাল রাইট কা সাস মিসে এক খরচা খালি আং নাইমা কা পলিটিক্যাল রাইট এক নাম্বার খান্টা মানে কেনটা বড় হিস্ট্রি তাই বড় আরো 2 নাম্বার কা রেখা ল্যান্ড রাইট আনি ককা প্লেস পলিটিক্যাল রাইট তুই এক নাম্বার বড় খরচা খালাকে সাকমো একদিন ওইটা সব পয়নো খাইমিয়াবলে omso jora khaikya omso jora phaikya bono hambai ro ang sakla ang sakla ang produ jino ji agi bohin to ang mania bongia kento bo amata isa call khayo horidan jo ho gya phasi de ang saka din sin bonang asmo tani bola amne to khlai gable ang bo borok le human being le angka ama ba ke khobor ya khariya sa phone haidaba angka ron dur khlai jagai bora sa palo ha abak ram san discredit deba angar ki musuk siko খাইনা থাংমানে না স্যার যেহেতু বরমটই দङ বা বিনি বনং সে তাইসা মানে বয়স বতাইসা কবা বয়স নে কাইসা গুণ দङ হালাই मा हाय হয়তো দল কাবাং পুরো বখরক পান টং ফলাজাগৈ মানখানা হয়তো কেউ বা কাইসা কইসো সাকানা সার নং রিপেয়ারিং না নাংছনা আপতুই কাইসা কইসো তো সালাই নিমানো সারা হে দিবা না আং তো রিপেয়ারিং কই আং তো বনো কোন অসমা কোন খাইকো খায়া আং সাকা উইদাউট হিস্ট্রি দেয়ার ইজ নো সিস্টেম টু সার্ভে ইন দিস ওয়ার্ল্ড কারণ যত জায়গানো কাইসা হিস্ট্রি দङ bini ara president hangtong sung yaksus tara season da ni bom san ta tipra han tong mani tung to all live ma tin sung thangtong le ken ta ang to oro tam saka produce royal sian mang sedam ras poribar ing saitong le angro bro sa sadan sible ang bro obo so je chini sale bo sato gon bini belu tong sung bang ton 1 lakh bo bang to sasung bini belu tong ang abo sasung go sitong le tanga na ba ya nu ko ta sar kasaro ta isa ma sajana no engineer sumon belai kana hambai sar nang bini sungmungno tako engineer sumo nono sarbo hammai rekha nini sungmungno bo changna laikha tabo taibo tong sar oro to kabangma mane sungmungo phakya baksa o related to singya chang kintu khadane takok chen bok jong o related to sungni jeng obonon sanan chaitok nai tini agreement ri tamo kha 12 ta pass sar to sar 12 ta jora nono baksa koikha ekta jora pan sadi nai tini jeng asok bini bo ono jaga tongmani ba jeng sar 12 ta jora no jeng tini sungmungna lainai finally salo important to reply tong hangkai ekta pon athaman tan mengka ani ke sudu ekmar kasya samsu biska thangani ara kasya samu engka tabu omol kanti debor mani jeng sungmungna laian sar sir please buba gra bai korongdi right ni kok salai di nini tiprasa chini tiprasa kusugo kanai thansa angkhani saw buba gra bai korongdi komol kanti kos kayaka komol kanti tirpura aide borma Tomol kanti depono takunana belai ang to tini phana saitingo ano aro di siringya thangmas reklai da jaga kai da sari sei pojo se nogo ma ya reklai jaga ter phayang thanglo boyang thanglo engka ang to thanga mase nugma se dur ko de an phaye ta ko komol khot ka dinu wasa wai ni pheno saisa nang thalamu musong sari ang tau pha tini bana saka haridam nang bo kharasani ning korang bla ani borong bla karon nang ani bagi bin buma tana so nang ani som chi so bin buma yak bai thang tabo ka thang to hinis tata lang kana naro juta malaka gotol gori yak bai thang chinese soup amok soup nei chicken dog pote por sari bongi raja ge bir bikram je sini thithanai স্বর্গীয় বীর বিক্রম আসুক সামা জায়গা পর্যন্ত প্রফেসর ডক্টর সুখেন্দু দেববর্মা তাইসিনি এক্সমিস মেম্বার ক্লাইরক जों माइरं बसा जागले 16 প্রকার মুইরক 17 প্রকার মুইরক ফাইয়ে बोबाग्रानि र आरि को राजबारि बो दुतला साकाटा বীর বিক্রম জাগাन थैमानि आरो मोटा जाक सार जों आबना आइन थांलिया जों अटेके गोविन्द ताखो गोविन्दनि किच्छा सुमुना लाइसिनो सार सरि जेहेतु सार बेलायनो हामबाय आनि काइसा सुमुनो हाइसे सार सुमु ओ सामुंनो खायनानि होनके तामो खायना नांनो किसा साग्रा देनि छम ना थासिङो चिन्ताखौ खरकसा कथा मामा कक्ट बोस्रासिलाय खना ताखौ कमल कान्ति ना नंका आं तो आं नायो ताबो साइतमो डकुमेन्ट 15 नाय साबले ओ डकुमेन्ट बेखा खायना बगै तलांखा आबो थांनाय आनि दफा आं मति ब्रासन प्रब्लेम आं आबो साइतनिया जे अर वान सारकाय खारि थांतो न याका थाबैया बर तंखजों मातनाय फेबा
sini haba sini right sini je odi kanot sung entitled by avail makne book makne স্যার স্যার থেকে স্যার ও একদম ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ফাইয়া স্যার বিনয় হরি জমাতিয়ানি ও যেহেতু সংকাবা তাকুক বিনয় হরি জমাতিয়া খানাদিনি সুমুনো তাবক সারনি থানি প্লেস খায়ানে টিএমবি একর্ড বাই তাগনি একর্ড মানে তাও যে একর্ড মানে অবো তামো ফেরলাই na TNB ko ni khe kaisa to baron ka details wa awa sabai no bo ne ka ru direction si pejak abo bang ta ko na ka political na na rot ekot boi tongo hengkai bo ni ka wasan sijak bong ka implementation khaina simen baki আবকে টিএমবি নি abo ka mo hengkai te kisa kuthun ku som ও mo khe thebong ko mon kha না টিএমবি নি একর্ড ভাই স্যার অবো কিসা রিলেটেড টং TNB ko ni to partly motam mostly যে কিসা হাই ন সাইমা মানে জরতে কিসা বিরি kawan kaya pa no nangka ani ya kisa ya pura details se TNB ko ni joto sapta to mon joto na tong boy oh tongo abtai saja phaidi ka abo jora na boy TNB accord TNB accord je kono accord ha even all indian is Kashmir accord ba ni ta Bodoland accord ha joto ke accord ni anthane boy tongo তাবক সুজরা নন নাইনাই প্রায় 400 উপর 500 পরই দङ তাবক কারণ নন गोबांमा सुंमुं फाइका जों बाक्सा खाजानि दाखकते बहुचन जों सुंमुं गोबांमा जेहेतु नांगकमानि सुंमुं तिनि एकर्ड बाय एग्रीमेंट नन सोंनायखाबा अबनो ति अ रिलेटेड न सोंदि जों अबनो चाइ तंनाय जत मानसा 12 जरा नन गोबांमा लोकरक नों बाय खरङै दङ ताबक सार जबानि सेलु दग बाक्सा रहरका जबानि हामबायसा रको नरा हामबारि बो यासागा नरा नासलेवै सायनासि बां यासागो तबो नों साइ थानाय माने ल न तै सानाय आइ सानाय अब जत दिन आंका थांथाव सक्त सानाय साबला आइ पण केबो नेगेटिभ या नेगेटिभ नों जत मानसा खाइ दो आं कोनो प्रधानमन्त्री साने बा मुख्यमन्त्री साने वया साइ दिया साइ ओंके ब्रखनि कैसा कुइटन खाइका कमिटिव एक्सपार्ट ल सायमानाय तंखे कन्स्टिट्यूशन सायमानाय बरक तंखे बेलाय जानाय हेने abo to bongni mothani rang bepa obo to relatedly achang accord ni ano dadi bo semi ate kan da semi hai borong ni aro ko bamo lawyer tongle takhok Rupendra Riang nono kaisa koijao nang kha hamya tawan suru jeng tini political party ni tei jeng kok salaya motha BJP bai da katharna bo jeng kok salaya tini jeng related ke accord by agreement je puru skang lai mane nang bo phainai thalo jodi sarbo jehetu political party INPT general secretary haipano boborno sana thanglak tini suru accord by agreement siming salaima obono tei no sungmung sunghodi Rupendra takhok Rupendra nono obono koyo nang accord by agreement no tei jodi sungmung tongkhang sungdi sungno hambai ओंखाय ताइबो सार सपाइका गोबांमानो अबोतो गोबांमा गभर्नमेन्ट्स बो परिनानि मतो दङो बाक्सा तो सार हरिदनो क काहाम साम बागै बेलायनो हामबाया फारो गोबांमानो आंबो सालिया aboto ang tam sanay ang bo nora ang yasago ठीक no long live no ननो ताबुक न थासिं बिजय हरि जमतिया कक सामानि ननो सार बेलायखनो हामबाय ननो साहका सार प्लीज किसा सादि बिजय हरि जमतिया हामबाय बरखा टीएमबी एकॉर्ड আসলে বো তাই কিসা সাইমানা মো সংজাকো o tiene o kerta boy feka lora sora আচ্ছা আগামী দিন ফাইনালি সালো নङाबो কিসা নাইयो কয় nora feka gang sara ताखो बिजय हरि जमतिया जोंनि बिनिउ जे टीएमबी एकॉर्ड दंनि दङ किन्तु अबनो ताबो गोबांमा जों बनो पहिला साहका गयाबा बनो मियानो जों साका एकॉर्ड ती सालो नाइतोइ बाइनो अबो साहरनि तिनावबो सिमनो स्टाडी खायका negotiation instrument act ni one section ननो फाइनालि सालो क्लियर खायनि चाइटौ नाय हामबाय ताइबो फाइकारो तिब्रासा शिलं तो एकॉर्ड लोकसभा सिगां कमिटी खायके बायनो जानाय ठीक আছে आबो तो सेंट्रल नि बेपार आबो aboto abo mothanse kokska yimo boro abo ang kisu semia boro आबो साइमिया ठीक abo ne ani clear bai fataro सुरज देबरमा बो साहका सा दीपर काहाम आनी काइसा समु ओ एकॉर्ड नो तै काइसा गवर्नमेंट फाइके सलाइमान लाग द सार अबोतो नों थाइसिं मोसा हायपनो तै किसा साइकेना जदि kogono sung kobroi sayedeba hakim lore abto ba kobroi ya hakim lore hukum lore BJP party rok
tabuk Indian asal kamu. Government bai check or tamo baga abo decision semakina babo. Mai abo. obo kamaya ঠিক লাগছে তো নাইটা ফাইল ফটা ফটা ini mani paito katal ruwa kaisuk paito mani nusu kona samne ঠিক লাগছে না সরকি তো নাইটা asa nang na asuk sih Mana? kayak happy apa no maya ti maya tamo kha Abo sa sa ka ka- cancel khaina je to saka ba jodi engya angke supreme court o case khaimana yar obai jodi ai khaijan ke sang bobishoto mane phaine bo sakamo mano ai moto ru dai finge kuble Hmm. ta kom koi direction matong bro proposal manai obo ru dar samya ko to mo sure ekor khaka mo aska preamble মানে ইংলিশ ভাই abo sar ko goro ba case sabai sai ka কক মা no কক মা o কক ya phang ba কক phang কক buma o apa songke ba কক মা হমলা কক buma ba কক ya phang বাংলা জন্মবারণী সংবিধানে খবর না হন্টা বাংলা বাক্য বুঝকা ইংলিশ যে কাবনা নাতামো nga o preamble no te no barni সংবিধান দসি যাবো আবো এটা তো nga ছাড়িতে তাম তো তং করতে to kabang mo no jiten de borma mo saka sar hoidon no belai kheno khaka ham nang kuk mani o kok no samani bagai no khaka ham ni ka jiten de borma ang rewang wasting him also ta kaisa oro kinadon tirpra nei comment so kabang mano phaiga tao bo kaisa jaga 4-7 jona jini lukorok nai tongo ta kaisa jaga 104 jona krungsa jaga bo 418 nai tongo jaga 88 jona no like khege ta kai jaga 42 jona khadan takuk te bokno obai khero norok khandi jengtai bini thani sungmu nongni sung rok tubui tong hongka sekyang ka jeng sungnai kintu u related to agreement by accord related to sungni tini oboni tini salaima ba 12:30 jora jengtai 15 minute tongkho jeng 12:30 ni bisingo no mothangmani bo chai toknai tamong ka tini obai no bini jora kese bo jeng tini phaikya tamong kha bini bo samung paileya bini samung biang thanani bagai obono tamong kha sarno jeng phainani salo jeng taibo sung kotor tu lainai ganai dioro taibo sakaro comments of phaine tongo kintu lalai thanglai jeng obono nainan cha kyogui tongo bobo important phai dong naigan aro debrina tirpura oko ঠিক আছে পরিলিয়া আবার আলাদা bo saka ko gorona sita salai di kubuni do para buji ka salai gla khne bo saka ঠিক আছে जों सालिया देब्रिना tirprani ko kubino kubini জাতি রক্ষণা কাঙ্ক্ষ অন্যরকম বুদ্ধি ওয়ান শোনাই যে এখন তো কিরা নাই যা ani hano ani bufa nang phago chinani aban kira nang ani hani audikan tui sanan baga an kiriya enka tage sabone selina tirpra kaisa rohorka sar baksa chini tipra saro ekorno se bujiya kok borok bai chadi na ekorno bujiya ni enka abo thasimo saka to ekorno kok borok ki thaisa saira di patam ha ekor mangkai soisuka tasang sedba ha agreement ga soika enka ekor ka ba kawasina fix na sika point to ni ko kata ekor ka bon sika all land right on moment sang kita Wabon soika soika hantai ara tam sika ba sung tini soilayoi ha ama ke ekor thaika nang bai khatlai kata ko soi agreement ka soika enka ekor ka nang bai khalai ki kata ko yang nadi waison tayap oh selina tirpra buji khana ekor tam no hon soisuka tayap bunta ka bro tai sa kok sung kata ko kok sung pa ka thi selina tirpra buji khana ni sumu advocate sara hoido never mane thanio bono sai khana tabu molin deber watam sagana gena molin deber ma india government implement khayake SC case da khaimano kisa sari please sir tam kes orto SC section case da khaimano hai jeng supreme court ma achievement supreme court ঠিক আছে supreme court case da khaimano tabu mo agreement bai khai to orobo ko no ru direction kre mo bai khai meng saka khai bo bor doti no supreme court mo no ko no definition che gri ni bor ya se phang mong to ya sa phang mong to karon to ka ko bodi karon mo jeta best less no to ni na ro jorano lai na bagai supreme court na ka ilmu supreme court 142 ko tini bin court ya phang kulpa bo to mon aba kasam ko court ne mon ko validity ba value kri on ka bagi asa যদি বড় থাকা না মত দি প্রাসম থিং তো মন খাইমানো ইয়াসা মন মন বয়াসা মানো ফেবা ইয়াসা কে বড় তামনাই আপ্রো ইনকো ত্রিপা গভর্নমেন্ট নোটিস রে নাই বলে যে ইনকো কনসার্ন এডভোকেট ইনকা আপ্রো উত্তর নাই ওয়ান ওয়ান কালেন রাইট না তুই আপ্রো সানাই মতি বং সাইবার টম মুসে সেকশন ইনকা বং রে হিস্ট্রিক্যাল তো বং তো কোন হিস্ট্রি কমায়া রাজবাড়ি তঙ্গ ত্রিপা বং টঙ্গ বজাগা হিস্ট্রি ইনকা আপ্রো বড় এনকাউন্টার কা ডিফেন্ডেন্ট বাই হ্যাঁ প্ল্যান্টিভ মাওয়ালা লেছনিতা কোটো
Sir, tamo molin debar ma buji kana nini sumungno sar educator hodden debar ma sai kana raka buji man kana ni khakao. তা কিছু খুব ইম্পর্টেন্ট মানে কুয়েশন ফাঁকে চিনি মধুসূদন দেববর্মা নং খানা কিন্তু মধুসূদন চিনি বুবাগ্রানো গোबां পলিটিক্যাল পার্টিनि লিডার রক টিপ্রাসা টংকসং টংনাই রनो ত্রিয়ে নাটক খ্লাই টंग नै মাজরা বেরলাयो नोंखाय तामो थानाय सा अबनो আসলে जोङो রিলেটেড টংमा यानो सारनि थाखाय जोङो किसा যেকোনো পলিটিক্যাল ফান্ড যেকোনো ফাংশন সোশ্যাল ফান্ড যেসব বাটা আবো ড্রামা মানে নাটক বলতে নাটক বলতে যখন কিছু মিছু বরক দফানি সামুখাইন থাকায় आं फान नों फानो आबो आं टाइम टू टाइम साइन दंनाय ब्ले द सागा पुला सागा बर ग्राटाति प्रलेन मानसिनाय आबो सारा उइटा रिटर्न कन्सेप्ट क खलाजा के एग्रीमेंट इंगे आबो सागा आं परे आबो सुनुखा कोनो मेमोरेंडम नि जाकरै कोनो बंग मेप रकरै का ग्राटाति प्रलेन बिल पास का एडिसी रन पाइ सरिका का अमर तो कासि नाटक न आबो न जिसुपा सारि आबो नाटक खाइ नंथागा যাই হোক আবো 3% রমমান বইফা খলাজ আবো আবো ন পক্ত নাই কারণ কেন যে কোনো রত্নকর দইছছে তিনি বড় মাকা সুই বথানাছে বক্সেসে মেসকায় বাল্মীকি মুনিমান হকায় বাইবেলে যে সল হনে কায় তো মানে বতন বড় খ্রিস্টান সাকির হইব বথাল মান হকায় কাজে বড় পরিবর্তন মাই করিবলে গা বকেন আং সাকা বিনি যদি পাওয়ার দাদা কারেন্ট বা তিনি 100 পাওয়ার কা বিনি কেন্টো 1 লক্ষ পাওয়ার বিনি কাই আবো হাই পাওয়ার তো আবো বগাং সেট বা ব যদি তাগো যদি অব এগ্রিমেন্ট খেলা কায় বটাও লন্ডন থাকে বা ইউনাইটেড নেশন থাকে যে মার্জার এগ্রিমেন্ট খেলা ফেমাতে যে সুনাম হাকে ইনজাস্টিস লাইকা সুনো জেনোসাইড খাইম লাইকা নি খাইমা গাंकाय ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস প্রা নাডালে ন হেকা সময় তো কাহাম जों यावना लामा तागो तो कखा जों फर्मुला सिस्टेम बा सिस्टेमेटिकली थांनाया बिजासरि सिस्टेमेटिकली साइंटिफिकली ताइ लफुली जों बसाङो एप्रोचिं ना रिया चिन राजनैतिक आबाय जों टाइम जरानो मसाङै एप्लिकेशन ना रिया गेसो ताव अमाया जों दल खलायखातको আচ্ছা তে কিসা লাস্ট কুয়েশন অবন খায়কা ইঞ্জিনিয়ার সমন থাসি মো বখাইয়া মো কিসা সাইখানা দেনি ছাও সানো লাস্ট কুয়েশন কমিটি গ্রুপ খানাই হনমানে আরো সাবো দङैमान তে ব্রংনি ফার্স্ট স্টেপ তামো উনাই অব তাকো ইঞ্জিনিয়ার সমন ব সাহক অবন কে সাইখানা দেনি আচ্ছা আকো সমন নং কিসা খাওয়ার কে খানা জাদি আর নং তো কাইসা খো রেসপেক্টেড বড় সোসাইটি ও গাं साने कमसे ताबो कमिटी खानानि बागै रिंनाय हिंखाय कायसा बरक बिसिंगत उस्तानो के बरक सेक्रेटारि दायित्व आं जे बुइ माता हिंखाय चिफ सेक्रेटारि रिंका काय मस तारिखा बरक आबो कयजन मेम्बार तनाय बरक फिक्स खायनाय खायमाने परे गाइडलाइन ति बराफुरो त्रिपुरा म साइ तिनजन साबसामन रनाय रदि बा पाजन अफा रदि बरक सानका काय बरक बुं मारनाय हिंखाय आबो परे सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट काय सेन्ट्रल साबनाय आबो सेन्ट्रल रहनाय हिंका आपरो चिफ सेक्रेटारि को त्रिपुरानि मिनिस्टार को चिफ सेक्रेटारि असलायै बरक त्रिपुरानि काय चिफ सेक्रेटारि तो मा तनाय न रंजे को जॉइंट सेक्रेटारि उसां खयरा ओ गल आबायतको मेंबर्स ऑफ 5 members from you त्रिपुरा प्लीज एड्रेस on बरक साकांगै रिमा परेका बाबु दिया हिंका प्रो असलायै देखो ताम देना आलोचना ना जतां मोटामोटी अपडेट लांसेमो Pulas marda agreement di mati sama kapan how we become Tripura tako somon engineer somon buhiman kana sar nini nono masang jamatia bo nono koine ska masang jamatia khai sar nono bubagra committee of phaidi hene hunke nang thangai de sar obono sa 6 months why you mention forceful jamanchini borong manang additional that बहुत संग साइड बा आं निजि परिफेक आबो दङ मार्जार एग्रीमेंट अमो सिमिया बिसिंगो ता केसा खायजाक दङ सौ आमति रखा बरनो प्रदर्शन ताकिक्लायदि आम हाय गभर्नमेंट अफ सेंग्रा क्लाब इंटरनल एक्सटर्नल एग्रीमेंट खेमि आबो सिखिते तुतै ओलखा सेसे मेसा जेसिनि जे ताबुक जे सिनि रेस्पेक्ट चिनि जे क प्रदुजी संगे अबो ना थतका जे तुइ फेमानि अबो न पद जनगण बय बिरोधी र अन्नबाबे ड्राइवर खायखिनाय बिना कगसि इंटरनल आपंग न मान बा अब सुसिकि दं कगद बाबा हा internal agreement nom to tong kaisa jitu kormoti khanai man khana oro je madam speaker thai tong mani 6 month rok khane abo kono saijak krei ekmatro
স্যার 2 তারিখ মার্চ নি সিমে Eh. আপন জিমা আন্দোলন খাইমালিয়া Mali abo to sirka. অবই ইমপ্লিমেন্ট ইয়া স্যার Abo se example ya ko ya khaja khain. ওরা কোনো ইয়াকুং ইয়া খাও বনি ছিল সিয়া কিন্তু আন্দোলন Sound খাইমালিয়া। আন্দোলনের দিকে সাউন্ড Law খাইমালিয়া and order te kono ko khaimel ta. জিতু কর্মতি বুঝিমান খানা আসলে ম্যাডাম পিকে যে 6 মান হানি সামনা আব 6 মান সেইজা করে আইনমলা স্যার Bina abo ka kesa misinterpretation English. Mane opobekha. ओंखाय खाजानि दाखकtai बुखुकसं नरक नुगिमान खाना गोबांमा जों सारबाय कक सालाखे एकर्डtai एग्रिमेन्ट नटियै जों लास्ट डे जे बरक जे नाय टंनाय काहाम जुदि कक संखांखो जों अबनो नासनाय ताइ 3 मिनिट टंखो जों 12:30 नि बिसिङाव जों खलब लाइसनाय सार कारण 1 घन्टानि उपर 1.5 घन्टा ngै टंगा सार फाइनालनि सालग जों ताइबो नालायनाय अबाहाय गोबांमा टपिक नटियै Jonagon sidang busukandano sakangkai phai. Time play phai. Harapa phai. Tam sai tonai bangba. Ani je srengma rengma to ando phana ang sana bai sible. Ang mo ki oro bisingo bisna huitana bai da. Sai sima bai do khani problem solve ba. Hai ba. Na sari tam tong. Oro to saka selina tirpra bo thajing hainai ke sar hambai borok no INPT no popular khaidi ani babu bo INPT khayo agio jak GS ko agi INPT bo Bukuk selina ni na answer sando INPT no popular khana baka nahar mung ya do. Ani nahar mungka ani odo phane problem asini hawa sung je odika tomani political right bidan sabha seat abo majority mane sina hana sung sason khana abo sa nahar mung angaro kono fipra motha bai thangton kebo TSP bai thangton ba kono CPM kono mukti phai kono sir fiaba nang osait o akriti sarma haita salai siriti prasara abos koi jawo buja sari abo ani bakhana buja baksa bang tabuk ang kathang tobon temane tiprasang kolong koi baksa matong tonglai buja ka खाजानि दाखकtai बुखुकसं जों दिनि जिनि एडभोकेट सार हयदन दे बर्मा बाय गोबांमा कक सोंमुं नरंनि सोंमुंनोबो आन्सार खाना जों खाख्लायो 12:30 तामनानि ताइ 2 मिनिट जों लास्टे सारनो अबनो कयनाय जों जिनि कसार जिनि नेट बो किसा डिस्टार्ब खायखानो खानाय मानलिया ना हायपानो रानिंग तंगो नेट नि प्रॉब्लम नि बागै सारनेरो तो किसा नेट बो प्रॉब्लम आसो मुंगो तामखे नरक जोंबाय लगिरि तंगमानि बागै नरकनो बेलायखनो हामबाय जों पाइ थागो अबनो सारनो कयनाय लुकुरकनो फाइनानि साल तिप्रा सारक बाइके याप्रि सेनानि अबरकनो किच्छा निनि तामना ऑब्जर्वेशन बा ओपिनियन ताम तंग सारकिया साइखना लुकुरकनो ang to bono sawo kaisa ban bai thanga ka tola mathenai tabu mothara oma ka yakung yak khaja kono nor ko yakung yak khaja kebo aino ta ko sung to abo haingmani bobishata jahate ka borok chuna khlai ka tamo je kono political movement khaimeli antha kai bilmung se movement english tamo ka uyang anta bagurum balai man ta ko angka sono tabo abo hate dom tike je khaile pheli jaka boro oro kaisa kisa angka tamne kai kitcha ka ham fear bebe boro wan sukmali ta chini je leader stroke tipa mothani karon oro tai kono grievance ba phungmalia 2 तारिख मार्च नि सिमे जे effect ka tabuk odin simi effect ka after sige sign angkai tabuk sung until unless boro committee khawoi amoni je agenda issue preamble joto asai mani pore clear mani pore se boro abo tabule naro ni abo je o agreement ba accord khai mani aboni joto na issue sei paibe ka sai paibe ka naro tabuk pai ka share sumprukai approve se muktong senai aboni sangkai ta kono movement khai malia grievance phungmalia কিছু খাইমালিয়া আইপন আবো বাইনর বাখাটা tri sung to saita sung ka kaisa isun tu number 1 bobo kai sung until unless ahani besarni bidan sabha seat tini nara aborang kasana musugu abonon bakha hapton barar bai sung tripura hapani kai sung saimano je 17 তারিখ অগাস্ট অর্থাৎ 15 অগাস্ট kai স্বাধীনতা অগাস্ট 13 তারিখ অগাস্ট 1947 sung tripura bai instrument access অর্থাৎ বারো bai sung hamdani bagai initially document rekha chini kanchan prabha devi as the governor general of India the Lord Louis Mountbatten thani angkai ang tak sanai makhe khala takhu bukhuro je chung apro সংবিধান kring mani bagai agreement khaimiya angka parni সংবিধান CBP kangkai no October maso chini aro agreement ka 9 tarik September agreement agreement man sailai mung lai khai CPK pai mani pore Tripura to baroni bukondong khanai odin from today jotono governance administration power authority everything odin simi said English said CEDS sets
এক ইয়াফারিকা উসগর খাইকানো আবনি ককবর বাংলাকে উসর্গ খাইকা সেকা ইয়াফারিকা আর দিন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ইয়াফারিকা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট মানে ত্রিপুরা স্বাধীন ত্রিপুরা প্রশাসন ইয়াফারিকা from that onward the Indian government is the fully responsibility, liability, accountability to do good, to do bad, to bear, to tear, to destroy, to save. Everything depend on the central government. Or the Africa ble, tabang sekamo boyno Africa. All this nung mon kaham pai deal khalan thansi kai nung obono la ne boyno na oi bakta ne bage buino ri mi sendel khai sbai kina nosto khai kina sbai kina sai kina sunga bone bagano justice ti sung tia tongli sungna yang tiam tia tan justice sung to continue khaita sung tabuk memorandum suppression nai je political right abuno spostikoron sungle monayu sung tabu ain pit intike sung memorandum bo sanai je according to স্যার এক সেকেন্ড কিচ্ছে সাইড আছে না নাই তংনাই কক থাংতিরপ্রা খাজানি তাখকতে বুহুক সং নরক নরকনি কমেন্ট সংমুং সং নাই মানলিয়া তাবো পাইথাকনি কক সার সাই তং নরক নাকারদি जों सार बार'तानि बिसिङावनो मोनथागनानै थाजाक पाइथांनि ककनो ताबो सारनो सावै जों पायरनानै खलबनानै दिगि थांलायनाय फाइनानि साल' तैबो जों कटाल कटाल तुबुयै कटाल कटाल न सुं तुबुयै जों फायलायनाय अब सुंनो नर कमेन्ट्स थाखायदि दाबो सारनि खकति पाइथांनि ककनो खानि सार कन्टिन्यू पाइथाक अबनो नरक ताबो डिस्कारेज होतांदि तै एक्साइटमेन्ट इमोशन होतांदि तारमे के ताबो बसिन म सामं प्रोसेस अंडर प्रोसेस इट इज स्टिल अंडर प्रोसेस अमो ताबो अंडर प्रोसेस दङ अमन्ति जों थाङै जों खायमा कानै जों बै जों आरो तै ऐसा सिग्रि सक्रा हम गितुम गितारिबि ano refund saw ano refund ang to kuno saya engka ang samani kai tabuk chuno apta padi sung thanse united I am agreed with about the united gai tabu jokhon among okbor tukha amo je political relation tui tukha ang saka abo issue kaisano ochorsa thakeno depression bebak samadhan gotai bad baki ba nung sa hani afro jokhon gong thapi go gaiba nung sa afro te ka hamai khajane ble to go to biar abni thain taisa power pheke ba abar ang saka अधिकार लेना जानता है देना नहीं है जानता है ये कैसा भारत सरकार है हमारा त्रिपुरा से आप क्यों नहीं सोचता है कोई बाहर से आने वाला इंसान को बचाने के लिए हमारा ये भूमिपुत्र त्रिपुरा को आप इतना कोट कोट के मरता है तो आप सोचो हम इंसान और नहीं इंसान हम जानवर है क्या इसे हमारा पोस्ट मांग है ताको व्यवहार हम भाई सो फाइन मा खाई तियार तंगो नरक भाई नर अगर आप हमारा साथ है बोबागरा साथ प्रदूर का साथ है तो मेरा साथ भी है क्योंकि हम भी त्रिपुरा सा है लेकिन हम तो वांसा भी नहीं पंजाबी नहीं त्रिपुरा में जन्म लिया त्रिपुरा सा होकर हम त्रिपुरा सा का बारे में सोच के कहे के हाँ बोल के जाना पड़ेगा जब तक जिंदा हो तब तो हमारा आदमी के लिए अच्छा कोई हमारा आदमी को सोच लिया मतलब कोई किसी का खिलाफ में हम नहीं जाऊंगा क्योंकि हम कानून का बारे जानता हूँ बहुत अच्छा से कानून हर इंसान के लिए सही कानून होना चाहिए सही प्रशासन का अधिकार मिलना चाहिए सही हक मिलना चाहिए हम भाई जरा खुलम का खाजानि ताखकते बुहुक जों अरनो मोथागलायसिनाय तिनि मुथुबलायसिनाय तामनि खांगा गोबांमा जों एकर्टे एग्रीमेंट सुंगनो तिनि नालायखा फाइनानि सालो गोबांमा नकक बथमारनो तुइ जों फाइलायनाय जिनि सार एडवोकेट हरिधरनि थानि अबनो बो तिनि नरनो सबाय साइ सुकुरमा बागै नर बो जों बाक्सा लगिरि दङ बागै नरनो बेलाय खेना पाइफलाया हामबाया फारो जतननो दीपर काहा हामबाय सार खुलुम खुलुम